हाय हेलो नमस्कार मु देवव्रत आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रियर यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस को पिला माने आज आम डिस्कशन करबा सोशल स्टडी यूनिट 1 रो समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँकि आपण मान पई समस्त एग्जाम पई निहाती भाबे गुरुत्वपूर्ण रहिबो। आपण मान जे प्रथम थर पई म चैनल को विजिट करचुंती देबे एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जेपरि कि आपण कोनोसी वीडियो मिस न करंती। ठीक अछि आसंतु आगे जीवा हमें फर्स्ट क्वेश्चन आड़े को जोटा कि आपण मानकर असिस्टेंट टीचर मध्ये यूनिट वाइज क्लासरूम ही एटा करूची पिला माने आपण ओटीटी हो किंबा असिस्टेंट टीचर हो जहा पई प्रिपेयर होजन ना काई कि ता पई एटा गुरुत्वपूर्ण क्लास रहइबो। ठीक अछि केउं दिगटी इतिहास शिक्षादानर उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाय नाही। इतिहास शिक्षादानर लक्ष्य निर्णय कला बेले पिला माने केवल विषय वस्तु किंबा संस्कृति ऊपर अधिक गुरुत्व दे थाई पिला माने तेणु यही परिप्रेक्षी रे शिक्षार्थी मनस्तात्विक आवश्यकता को प्राथमिकता दिया जाए न थाए पिला माने बाकी से जो कहला कि विषय वस्तुर प्रकरण किंबा सांस्कृतिक ऐतिह्य ए दीटाक इतिहास मूल भित्तिभूमि पिला माने यह को विचार को नेबा अनिर्वार्य अटे किंतु पितामातांकर जो सामाजिक स्थिति शिक्षादान पिला माने उद्देश्य तो संपर्कित नुहे तेणु ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जोटा कि आपण मानकर 2021 मसिया पिला पड़तला। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मान देखिबा कोन दैछि नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देखिबा कोन दैछि केउंटी सामाजिक पाठ शिक्षादानर परिसरभुक्त नुहे तो गोटे सामाजिक पाठ एक धर्मनिरपेक्ष विषय अटे पिला माने जहा एक समाजर भौगोलिक अर्थनैतिक एवं ऐतिहासिक दिग को बुझाए तो कौन से निर्दिष्ट धार्मिक चेतनार प्रसार ए सहित परिसरभुक्त नुहे पिला माने तेणु जो कहला कि आधुनिक समाजर नैतिक और धार्मिक चेतना एटा ही पिला माने राइट आंसर हबो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर जे पिला माने कोन दैछि केउं कार्य शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नाही तो एटा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो पिला माने आछि शिक्षार्थीर शिक्षण पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन सहित जड़ित जोटा कि विद्यालय भित्तिभूमि जेमती कि घर चेयर टेबल एक प्रशासनिक कार्य शैक्षिक उद्देश्य सहित यह सीधा सड़क संपर्कित नुहे पिला माने। ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर बी इज द डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला माने साइड रे देखो तो पिला माने देछि जो जो मसिया रे एटा पडितला से मसिया दारे मेंशन अछि तो जमा भी क्लास को मिस करिवे नाही 78 रे 78 टा क्वेश्चन आपण क्लियर करिवो चेष्टा करिवे आपण कमेंट बॉक्स रे जणैबे जे आपण केतरे ठीक कले। ठीक अछि केउंटी बौद्धिक विकासर उत्पादन नुहे तो बौद्धिक विकासर उत्पादन पिला माने कोगुरा को सृजनशीलता चिंतन शक्ति कल्पना शक्ति ये सब संपूर्ण रूपे मस्तिष्कर बौद्धिक कार्यकलाप अटे पिला माने किंतु से जो कहला सहन शक्ति होचे गोटे आवेगिक बा मानसिक गुण पिला माने यह बुद्धि आउ ज्ञानात्मक विकास सहित सीधा साथ जड़ित नुहे पिला माने तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला माने 5 नंबर प्रश्न कोन दैछि केउंटी शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा व्यवस्था सह संपृक्त नुहे चाइल्ड सेंटर सहित संपृक्त नुहे पचारछि तो शिशुर अनुभूति को गुरुत्व देबा किंबा शिशु को केंद्र बिंदु मानिबा गोटे शिशु केंद्रिक शिक्षादान मूल लक्ष्य पिला माने शिक्षा एक शिक्षक एठारे केवल पथ प्रदर्शक साजंती जहाँकि शिशु केंद्रिक वैशिष्ट्य पिला माने किंतु से जो ऑप्शन सी रे कहला प्रश्न उत्तर माध्यम एटा पिला माने राइट आंसर हो कारण पारंपरिक प्रश्न उत्तर पद्धति रे प्रायतः शिक्षक सक्रिय रहंती एवं पिला माने केवल उत्तर दियंती पिला माने या गोटे शिक्षक केंद्रिक बा विषय केंद्रिक शैली आड़ को अधिक ढली थाए पिला माने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिया पिला माने कोन दैछि 6 नंबर प्रश्न लाइक शेयर सब्सक्राइब पिला माने कर दियंतु आशा करे टारगेट होचे 100 लाइक 100 लाइक ही जाए तो एही परि भाबे यूनिट वाइज क्लास मो नहीं आसीबी। ठीक अछि इतिहास शिक्षादान और शिक्षण गुरुत्व कौन तो इतिहास केवल तथ्य घोषिबा नुहे यह पिला मानक अतीतर घटनावली को विश्लेषण करी निजर विचारधारा एवं सृजन शक्ति को बढ़ाइबारे साहाय्य करते पिला माने। ठीक अछि तेणु से कहला कौन ऑप्शन ए रे
मनुष्यर अभिमान उद्रेक करवा अभिमान बढ़ेवा कि कहला कि युद्ध द्वंद्व को प्रोत्साहन देवा और शिक्षार गोटे नकारात्मक दिग पिला जहाँ कि भूल आउ केवल तो सहीटा भी नेगेटिव पिला जो आमोद प्रमोद कहला गोटे एंटरटेनमेंट जोगई देवा इतिहास मुख्य गुरुत्व नुहे पिला तो ऑप्शन नंबर डी यह विचार शक्ति संपन्न सृजनशील एवं कल्पना प्रिय हेबा पई तालीम देई थाए पिला माने एटा ही राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पिला माने 7 नंबर प्रश्न कोन देछि एटा 16 रे पड़तला पिला माने ठीक अछि पूरा टॉपिक वाइज नहीं आसी हला तो जमा भी स्किप न करे सांग साथी माने शेयर कर पिला माने गोटे लाइक प्रथमे कर देला देखिया पूर्व धन्यवाद केउटी सामाजिक विज्ञान शिक्षादानर उद्देश्य नुहे एटा माने नुहे पचारछि तो कहितली जोठी केवल थाए सेटा पिला माने नेगेटिव हबो तो शिक्षार्थी माने केवल वैज्ञानिक धारा को अनुसरण करती एठारे केवल शब्द अच्छी पिला माने सामाजिक विज्ञान केवल विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति नुहे बरम गोटे मानवीय संवेदनशीलता सामाजिक मूल्यबोध सांस्कृतिक दिग को सम्मान देते पिला माने बाकी जो ऑप्शन कहला भौगोलिक भाषा जानिबा कि आंतर्जातिक अर्थनैतिक निर्भरशीलता बुझिबा एवं परिवेश सहित समयोजन बा अडॉप्टेशन करिबा सामाजिक विज्ञान प्रकृत उद्देश्य अटे पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 8 को जिया पिला माने कोन देछि सबु जगह प्रीवियस क्वेश्चन हला जमा भी स्किप करिवो नाही ठीक अछि इतिहास शिक्षादानर पेशीय कौशली कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य सहित केउंटी संपृक्त नुहे तो गोटे जिते जीवन पाठ करवा गोटे जीवनी पढ़ा गोटे रिडिंग होची ज्ञानात्मक बा गोटे बोध शक्ति संपर्कित कार्य अटे पिला गोटे कॉग्निटिव डोमेन अटे एथिरे हाथर कौशल किंबा शारीरिक कार्य जो साइकोमोटर आवश्यकता न थाए पिला माने तेणु शिक्षार्थी माने ऐतिहासिक चरित्र मानकर जीवनी पाठ करवा एटा पिला माने संपृक्त नुहे बाकी तक जो कहला कि प्रतिरूप प्रस्तुत करवा किंबा मानचित्र चिन्हट करवा किंबा अंक करवा ए सब कार्य पई हाथ एवं आखिर समन्वय एवं पेशीय कौशल आवश्यकता पड़ी थाए पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिया पिला माने 9 नंबर प्रश्न जो कोन देछि उच्च प्राथमिक विद्यालय सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम रे केउ विषय को अंतर्भुक्त करा जाय नाही पिला माने नाही पचाचेला आमर एनसीएफ 2005 अनुजाई उच्च प्राथमिक स्तर रे पूर्व रे थिबा जो नगर विज्ञान नथला कि ताम नाम को बदलाई कि राजनीति विज्ञान कराइतला पिला माने ठीक अछि तेनु वर्तमान यह नगर विज्ञान नाम रे अंतर्भुक्त अछि बाकी जो कहला कि इतिहास हो अर्थनीति हो किंबा राजनीति विज्ञान हो ए सब जाक सामाजिक विज्ञान गोटे सक्रिय अंश भाव रही पिला माने ठीक अछि किंतु नगर विज्ञान ता नथिला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जिबा 10 नंबर कोन दैछि ठीक अच्छे केउटी इतिहास पाठ्यपुस्तकर लक्ष्य अटे जेकोसी आधुनिक पाठ्यपुस्तकर शिशुर बयस मानसिक स्तर एवं आवश्यकता को आधार करी तैयारी हेबा उचित पिला माने जहा द्वारा शिक्षणटा सहज होता है तो जो कहला कि कार्यर कारण संपर्क न रहिले इतिहास बुझिबा असंभव पिला माने ऑप्शन नंबर सी रे जो कहला कि ऐतिहासिक घटना अपेक्षा व्यक्ति संबंध रे अधिक वर्णना करवा उचित तो व्यक्ति विशेषर गुणगान करवा पिला माने भूल आउ कहला कि उच्च प्राथमिक श्रेणी रे विषय केवल गल्प माध्यम उपस्थित उचित तो केवल गल्प माध्यम नुह पिला माने तथ्य एवं प्रमाण आवश्यकता थाए पिला माने तेणु ऑप्शन नंबर बी रे जो दला कि शिक्षार्थी आवश्यकता एवं दक्षता को नहीं प्रस्तुति रहया उचित एटा ही पिला माने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जिबा पिला माने कोन दे 10 11 प्रश्न को सबु जगह प्रीवियस क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर रे सामाजिक पाठ शिक्षादान सहित केउटी संपर्कित नुहे तो जो कहला कि आधुनिक समाज रे अर्थनैतिक भौगोलिक अवस्था किंबा आधुनिक समाजर नैतिक धार्मिक चेतना किंबा हौ अतीतर गौरवमय परंपरा सबु जगह पिला माने सबु दिगरु प्राथमिक स्तर सामाजिक पाठ्यक्रम सहित कोनोसी ना कोनोसी मते जड़ित अछंती पिला माने किंतु सामाजिक विज्ञान सामाजिक पाठर एक सरलीकृत अंश जो कहला प्रकृत रे सामाजिक पाठटा बा सोशल स्टडीटा हेउची सामाजिक विज्ञान बा सोशल साइंस रे एक सरलीकृत रूप पिला माने जहा छोट छोट पिला माने पे उद्दिष्ट एटारे
उल्टा लिखाई पिला माने तेणु यही उक्ति पिला माने भूल अटे सामाजिक पाठटा होची सामाजिक विज्ञान एक अंश ना कि सामाजिक विज्ञानटा सामाजिक पाठर अंश पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर तालपत्र पोथी पढ़ी ज्ञान अर्जन करने को केउं प्रकार अभिज्ञता कहा जाए तो एडगार डेल को अभिज्ञता संकु अनुसार लिखिबा पढ़िबा हेउची गोटे शाब्दिक प्रतीक बटे पिला माने तो तालपत्र पोथी रे थिबा अक्षर गुड़िक पढ़िबा एक प्रतिकारात्मक अभिज्ञता पिला माने तो प्रतीक लिखिला सीए तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक अछि एटा तो वास्तव नुह कि प्रत्यक्ष अभिज्ञता नुह पाई निजे ही से स्थान को जीवा को पड़िबो जिंस को छुइया को पड़िबो परोक्ष अभिज्ञता कहले कोन एटा तो परीक्षा माने पढ़ा सहित सांकेतिक माध्यम रे दरकार पिला माने तो एटा भी नुह पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 13 को जे पिला कोन देछि शिक्षा सॉरी इतिहास शिक्षादान रो पेशीय कौशलात्मक उद्देश्य सहित केउंटी संपर्कित नुहे तो से जो कहला जेमती 8 नंबर प्रश्न में करथिले सेही परी ए जो जीवनी पाठ करिबा ओटे ज्ञानात्मक दक्षता पेशीय एवं शारीरिक हस्त कौशल नुहे पिला माने तो एटा ओटे ऐतिहासिक चरित्र मानकर जीवनी पाठ करिबा एटा ही पिला माने राइट आंसर अब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बाकी से जो कहला कि समय रेखा अंकन करवा क्या चित्र अंकन करवा मानचित्र अंकन करवा ये सब कौन शारीरिक कौशल व्यवहार होता है पिला माने ठीक अच्छे तो ये सब किसी हम ना नेक्स्ट देखिए पिला कौन देखिए 14 नंबर को जीवा इतिहास शिक्षादान बोध उद्देश्य सहित केउंटी प्रक्रिया निष्ठ क्रियापद अटे तो जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव सहित को एक्शन टा पिला माने संपर्कित नुहे पदाची तो एटा गोटे कारण दर्शैबा किंबा व्याख्या करिबा एवं उदाहरण देबा हेउची विषय गुडी को भल भाबे बुझिबा पिला माने तो अंडरस्टैंडिंग इधर निहाती जरूरी पिला माने किंतु से जो कहला संज्ञा लेखिबा किंबा मने पकी कहिबा हेउची पिला माने कोन गोटे गोटे ज्ञानात्मक उद्देश्य अंश एथिपई स्मृति शक्ति दरकार पिला माने बोध शक्ति दरकार न थाए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा पिला माने 15 नंबर प्रश्न कोन दैछि इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण पाई केउंट उत्सटी उपयुक्त बोली विचार करा जाए नाही तो इतिहास शिक्षादान रे सांस्कृतिक ऐतिह्य किंबा विषय वस्तुर प्रकृति एवं पिला मानकर मानसतात्विक आवश्यकता को नहीं शिक्षादान उद्देश्य स्थिर होइते पिला माने किंतु से जो कहला अभिभावक मानकर सामाजिक स्थिति पिला मानकर बापा मानकर गरीब की धनी केउ समाज राशि अछि ता शिक्षादान लक्ष्य निर्धारण करे नाही पिला माने समस्तक पई शारीरिक शिक्षार उद्देश्य समान पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जीवा पिला माने 16 प्रश्न पड़ला तब गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जे परि कि आपण कोनोसी वीडियो मिस न करंती आशा करे ए वीडियो लाइक एम 100 ठीक अछि ए बले वीडियो मैं आसीबी एटा यूनिट 1 करछि तो संपूर्ण सिलेबस कवर करियो हमें हला जातीय पाठ्यक्रम 2005 अनुसार आम राज्यर उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर रे केउ विषयटी नामकरण रे परिवर्तन करा दैछि तो नगर विज्ञान को परिवर्तन करा जाई सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कराई पिला माने ठीक अछि तो एटा नगर विज्ञान टा परिवर्तन कराई एनसीएफ 2005 अनुसार ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सीवा पिला माने 17 प्रश्न तापर गोटे ठीक अछि लाइक कर दे ठीक अछि ब्रिटानिक भाषाकोश अनुसार केउ विषयटी सामाजिक विज्ञान परिसर भुक्त नुहे तो पिला माने जो एनसाइक्लोपीडिया रही ब्रिटानिक भाषाकोश तो यहाँ कहा सहित जड़ित नुहे पिला माने यहाँ गोटे अर्थशास्त्र भूगोल राजनीति विज्ञान होउछि गोटे सामाजिक विज्ञान प्रमुख स्तंभ पिला माने किंतु से जो कहला प्रश्न सॉरी पशु मन विज्ञान तो यहाँ गोटे सामाजिक विज्ञान बा मानव समाज एवं तार संपर्क को अध्ययन करे पिला माने पशु मन विज्ञान टा जीव विज्ञान सहित अंश अटे पिला माने ठीक है सामाजिक विज्ञान अंश नुहे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 18 को पिला कौन देछि केउंटी सामाजिक विज्ञान शिक्षादान एक उद्देश्य नुहे तो जो पिला नुहे दीजिएला तो
କେବଳ ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ତ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସୀମିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। 19 କି କଣ ଦେଇଛି, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ତ ଯୋଉ କହିଲା କି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ହଉ, ଏସବୁ ୟା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ବା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇବା, ତ ମାନଚିତ୍ରର ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏକ କୌଶଳାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ଅଟେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ବୋଧ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଆମର ଭୂଗୋଳ ପଢିବାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାକିରି ହେବା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ବରଂ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା। ନିଯୁକ୍ତିର ଏକ ସୁଦୂରପ୍ରଚାରୀ ପ୍ରସାରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ପାଠ ପଢିବା ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ହିଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଟା ହେଇପାରିବନି ପିଲାମାନେ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହବନି। ବାକି ଯୋଉ କହିଲା କି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତିକି ଦିଗ କି ପାଣିପାଗ ଜାଣିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଭୂଗୋଳର ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ତାର ହବ ନାହିଁ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 21 କି ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଆଧୁନିକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ହଉ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ହଉ, ଏ ଦିଟା ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପାଠର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ସି କି ଯିବା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଭଳି ଅତୀତର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ପାଠର ମୂଳ ଦୁଆ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହିଲା କି ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀର ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭାବନା, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି, ତ ସାମାଜିକ ଘଟଣାଟା ଇତିହାସ ଥରେ ଯୋଉଟା ଘଟି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ସମାନ ରୂପେ ପୁନରାବର୍ତ୍ତୀ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭାବକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 22 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବେଗାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚୟନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଯୋଉ ଆବେଗାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ରଚନା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ରୁଚି ସହିତ ଜଡିତ ପିଲାମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚୟନ ମାପଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଯୋଉ କହିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହବ ନାହିଁ। ବାକି ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ପରିମାଣ ହଉ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହର ରୁଚି ଦେଖି ହିଁ ଆବେଗାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, 75 ପ୍ରଶ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଲା। ପଛେ ବୋରିଂ ଲାଗୁ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିବା ହେଲା, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସାମାଜିକ ମୂଳବୋଧର ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ସୃଜନଶୀଳତା ଯୋଉ ଦେଲା କି ସୃଜନଶୀଳତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତିର ଜ୍ଞାନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା ଏସବୁ ହଉଛି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସହିତ ଜଡିତ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 24 ଭୂଗୋଳ ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟା ଠିକ। ଯୋଉ ନେଚର ଅଫ ଜିଓଗ୍ରାଫି ରହିଛି, ସେଗୁଡାକ ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେତୁ ସଦୃଶ ପିଲାମାନେ। ଏହା ପ୍ରକୃତି ଯେମିତିକି ପାହାଡ ନଦୀ ବିଷୟରେ ପଢାଏ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ମଣିଷ ଓ ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ। ତ ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ଭୂଗୋଳ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ମାନବୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ସବୁଯାକ ପିଲାମାନେ ଅଟେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। 25 କି ଯିବା କଣ ଦେଇଛି,
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଯୋଉ କହିଲା କି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣର ମୂଳ ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ? ସରଳରୁ ଜଟିଳ ବା ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ପିଲାମାନେ। ଆଗ ଆମ ନିଜ ଗାଁ, ତାପରେ ଆମ ଦେଶ। ଠିକ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ନିଜ ପରିବେଶ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ପାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୀମିତ ରଖିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାରୋ କରିବା ନୁହେଁ, ସୀମିତ ରଖିବା ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂଗୋଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 26 କି କଣ ଦେଇଛି? ଇତିହାସ ସମୟାନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ତ ଇତିହାସ ସମୟାନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ତାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ମାର୍କ ବ୍ଲକ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ସେ କଣ କହିଥିଲେ? ଏହା ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ସଂଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଐତିହାସିକ ମାର୍କ ବ୍ଲକ ଇତିହାସକୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏକ ମାନବିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତ୍ରୁଟି ଅଟେ? ତା ତ୍ରୁଟିରୁ ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ତ୍ରୁଟି ପାର କରିଗଲାଣି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଯାଉଛି ତ୍ରୁଟି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, 27 ଦେଖି କଣ ଦେଇଛି? କେଉଁଠି ତାର ତ୍ରୁଟି ଅଟେ? ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆକର୍ଷଣୀୟ, ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ କହିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିଚ୍ଛେଦ ହଉ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଭଲ ଗୁଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତ୍ରୁଟି ତ ହବନି ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଇତିହାସ ପରେ କେବଳ ଗୋଟେ ରାଜା ମହାରାଜ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଅତିରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଶଂସା ରହିବ, ତେବେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନରେ ଇତିହାସ ବାଦ ପଡିଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବଡ ତ୍ରୁଟି ହିଁ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ପାଠ ପଢିବା ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହବନି ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, କଣ ଦେଇଛି 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପେଶୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ତ ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ପେଶୀୟ ଦକ୍ଷତା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ହଉ, ନମୁନା ତିଆରି ହଉ, ସମୟରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ହାତର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଶଳ ବା ନିପୁଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହିଲା କି ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପେଶୀୟ ନିରୂପଣତା ବା ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟ 1 ସରିଗଲା। ତାର ଆର ପିଡିଏଫ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଫିସିଆଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ କୌଣସି ବି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟ୍ 2 କୁ ଯିବା। କଣ ଦେଇଛି? ଗୋଟେ ପେଡାଗୋଜିକାଲ କନସେପ୍ଟ ବେସ ଏମସିକ୍ୟୁ ଏରା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଷୟଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ? ତ ଯୋଉ କହିଲା ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂଲିଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଏବଂ ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି କେବଳ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଉପାଦେୟ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ହେଉଛି କଣ କଣ? ତ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଲାମାନେ କଣ କଣ ଥାଏ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରହିବ, ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଭୂଗୋଳ ରହିବ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ ମାନବର ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଏହି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ସମାହାର ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ କୋଉଠି ଆସିବ? ଇଂଲିଶ କୋଉଠି ଆସିବ? ଗଣିତ କୋଉଠି ଆସିବ? ତ ଇଏ ଆସିବନି ନା। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ତ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବା ଯୋଉ ଲଳିତ କଳାର ସିଧାସଳଖ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପିଲାମାନେ ପରିଚାଳିତ କରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି,
विश्व शांति उपरे गुरुत्व दबा ठीक अच्छी किंतु अंतर्जातीय अंतर्देशीय बुझामणा रहा निहाती दरकार पिलाने परस्पर निर्भरशील रहा दरकार पिलाने देश सहित संपर्क रहा दरकार पिलाने ऑप्शन नंबर बी टा ही पिलाने एक्यूरेट हम नेक्स्ट शिवा 4 नंबर प्रश्न कौन दी निम्न केउं विषयटी मनुष्यर विभिन्न कार्यकलापर कर्मगत दिग उपरे गुरुत्व दे थाए ठीक अच्छे गणित हो किंबा विज्ञान हो ये सब गोटे प्राकृतिक नियम उपर आधारित पिला माने आ सामाजिकटा कर्म उपर ही नुहे सामाजिक पाठटा ही पिला माने राइट आंसर हबो ठीक अछि कारण सामाजिक पाठटा मनुष्यर दैनंदिन व्यवहारिक जीवन हो किंबा समाज रे तार कार्यकलाप हो एवं कर्मगत दिग को अति सड़क भावे सरल भावे उपस्थापन करते पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए 5 नंबर प्रश्न कोन देछि निम्न केउं विषयटी साबालक पिला मानक पई उद्दिष्ट अटे तो जो हायर क्लास रो एडल्ट पिला माने अछंती ता पई कोन ओटे उद्दिष्ट अटे पिला माने से जो कहला कि सामाजिक पाठ साहित्य विज्ञान अपेक्षा पिला माने सामाजिक विज्ञानटा पिला माने प्राथमिक स्तर रो छोट छोट पिला मान पई होइथिला बेले उच्च श्रेणी बा साबालक पिला मान पई अधिक तथ्य भित्तिक बा जटिल सामाजिक विज्ञान उद्दिष्ट थाए पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एरा छोट पिला माने थाए एटे बड़ पिला मान क्लास थाए हो ठीक अछि नेक्स्ट शिवा 6 नंबर को कौन निम्नोक्त गुड़िक मध्यरु केउं गुड़िक इतिहास शिक्षादान गुरुत्व को बुझाउची तो इतिहास पढ़िबा द्वारा गोटे पिला भितर महत्व गुणर विकास हुए देश प्रेम जातीय संहति बढ़े एवं नैतिक मूल्यबोध सहित जागृत होता है पिला तो ये सब जगह सठिक अटे पिला तो उपरोक्त समस्त तो अच्छी नाचिदब पिला ठीक अच्छे नेक्स्ट शिवा 7 नंबर प्रश्न कौन देछि विभिन्न प्राकृतिक परिवेश सहित जड़ित होई एगुड़िक किपरि मानव कल्याण रे सहायक होई परिबो ताहा केउं विषयर शिक्षादान उपरे गुरुत्व दैथाय पिला तो भूगोल ही प्राकृतिक संबल अटे पिला जोटा कि माटी जल जंगल एवं मानविक समाज मध्य संपर्क एवं तार व्यवहार विषय शिक्षा देते पिला किंतु इतिहास इतिहास राजनीति विज्ञान प्राकृतिक संबल भौगोलिक वितरण विषय पढ़ाए नहीं पिला ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 8 नंबर देखिए कौन देछि निम्न केउं विषय को अतीतर राजनीति बोली कहा जाए पिला तो हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री पिला ठीक प्रसिद्ध उक्ति रही पिला एटा तो अतीतर राजनीतिक घटना शासन प्रणाली ही आज इतिहास अटे पिला ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट शिवा पिला 9 नंबर पिला कौन देछि केउं श्रेणी ठारू सामाजिक शिक्षा एवं विज्ञान को अलग अलग विषय रूपे रखा जाइछि तो ओडिशार प्राइमरी सिलेबस अनुजाई तृतीय श्रेणी ही आमे परिवेश आमे एवं आम परिवेश बही रे ही यह गोटे समन्वय थाए पिला ठीक अच्छे किंतु जो कहला कि प्राथमिक स्तर आउ प्रारंभिक पर्याय पर पिला मानको विषय गुड़िक स्वतंत्र सूचना देबा पई यह व्यवस्था कराई पिला तृतीय क्लास रु ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट शिवा पिला कौन दी 10 नंबर प्रश्न निम्न केउं उक्तिटी ठीक पिला ठीक अच्छे अच्छी तो नाचिदब हला लक्ष्य या एक्चुअली लक्ष्य हूँ गोटे व्यापक सुदूर प्रसारी किंतु उद्देश्य हूँ गोटे निर्दिष्ट आ तत्कालीन प्राप्त योग्य पिला सब जाक विवरण सठिक अटे पिला तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक अच्छे 100 लाइक कर दियो पिला 100 ठीक अच्छे बेसी मु आपन कहूनी हला 100 कर देले एरा मु नै आसीबी यूनिट वाइज क्लास गुरा सब जहा सब अछि किछि छाडिबे ना सब कवरेज करिया में निम्नोक्त केउं विषय अध्ययन द्वारा शिक्षार्थी माने विभिन्न देशर कला और स्थापत्य सहित परिचित हेबे तो विभिन्न अंचल परिवेश एवं सेठार कला स्थापत्यर आंचलिक विवरणी को पिला माने किए सूचाए भूगोल सूचाए पिला माने जदियो स्थापत्य साधारणतः इतिहास सहित जड़ित किंतु भौगोलिक अंचल सांस्कृतिक परिचय मध्य भूगोल मध्य ही पिला माने पढ़ा जाए पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट बारक जीवा केउंटी पिला माने ठीक तो अछि तो मारिवो
एक्चुअली जो कहला कि भूगोल सौंदर्य बढ़ाए पिला माने इतिहास अतीतर राजनीतिक अटे एवं यह द्वारा देशात्मक बोध भाव जागृत पिला माने होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट शिवा 13 नंबर को कौन देछि पिला माने केउटी भूल उक्ति अटे केउटी भूल उक्ति तो लक्ष्य साधारण हेउथिबा बेले उद्देश्य निर्दिष्ट अटे सेटा ठीक अछि पिला माने लक्ष्य एकाधिक विषय पे समान हेउथिबा बेले उद्देश्य गोटिए विषय पे निर्दिष्ट होइता पिला माने एटा भी ठीक अछि। उद्देश्य सुदूर लक्ष्य स्थल को बुझुतला बेले लक्ष्य तत्कालीन प्राप्ति योग्य लक्ष्य को स्थल बुझे बेले एटा भी ठीक अछि। किंतु से जो कहिला कि लक्ष्य दर्शन परे पर्यवेसित मात्र उद्देश्य वास्तव उपर पर्यवेसित पिला माने तो यही उक्तिटा पिला माने भूल उक्ति बोल चिन्ह कराई कारण लक्ष्य और उद्देश्य दुहे परस्पर परिपूरक पिला माने एवं वास्तव श्रेणी सहित जड़ित अटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला माने 14 प्रश्न कोन दिछि जमा भी स्किप न कर लास्ट पर्यंत देखिया चेष्टा कर पिला माने जेते भी कष्ट हो बेसी लॉन्ग वीडियो तो नुहे एटा। निम्न केउटी परिवेश विज्ञान शिक्षादान मूल उद्देश्य लक्ष्य उद्देश्य नुहे पिला माने नुहे देचेला जो कहला कि जनसंख्या हो कि उद्भिद जगतर सुरक्षा हो किंबा परिवेश परिवर्तन हो ए सब जगह पिला माने परिवेश शिक्षार मूल उद्देश्य अटे। किंतु जो कहला कि भाषागत दक्षता वृद्धि पाइब भाषा दक्षता बा लैंग्वेज स्किल ता वृद्धि करबा गोटे साहित्य बा भाषा शिक्षार मुख्य उद्देश्य पिला माने अटे परिवेश विज्ञान तो नो ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट शिवा पिला माने 15 नंबर कोन दिछि निम्न उक्ति मानक मध्यरु केउ विषय अध्ययन कले देशर प्रेम तथा जाति प्रीति उद्रेक हेबो पिला माने ठीक अछि। तो देश प्राण बलि देवा गोटे वीर शहीद आ स्वाधीनता संग्रामी गाथा आम कौट पाई पिला माने इतिहास रू पाई जहाँ पिला मन में देश प्रेम को जागृत कर पिला माने ठीक अच्छे जोटि कि भूगोल बा अर्थनैतिक प्राकृतिक एवं आर्थिक तथ्य उपर आधारित पिला माने एथिरे भावात्मक देश प्रेम प्रत्यक्ष भूमिका न थाए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट शिवा पिला माने 16 नंबर को प्रश्न कौन देछि देखिबा निम्नलिखित केउ विषय अध्ययन कले पृथ्वी उपरिस्थ एवं आकाश रे हेउतिबा घटना गुड़िक जानिबा सहित सिद्धांत ग्रहण करा पारिबो पिला माने ठीक अछि। तो से कहला कि जो इतिहास बा राजनीतिक विज्ञान किंबा महाकाश बा पृथ्वीर प्रकृति विषय पढ़ा जाए नहीं पिला माने पृथ्वीर गति दिन राति हेबा सूर्य पराग चंद्र ग्रहण जलवायु परिवर्तन भली महाजागतिक एवं भौगोलिक घटना केवल पिला भूगोल रे ही पढ़ा जाए पिला माने ठीक अछि। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट शिवा 17 नंबर को कौन देछि पिला माने निम्न केउ उक्तिटी भूल अटे केउ उक्तिटी भूल भूगोल मुख्यतः स्थान उपर अधिक प्राधान्य दे थाए तो यहाँ पिला माने ठीक अच्छी। सामाजिक शिक्षा जातीय एकता पर गुरुत्व दे थाए तो यहाँ भी ठीक अच्छे पिला माने। राजनीतिक विज्ञान देश देश मध्य निर्भरशीलता को गुरुत्व देता पिला माने तो यहाँ भी ठीक अच्छी। किंतु जो कहला इतिहास संबलर सदुपयोग उपर गुरुत्व दे थाए पिला माने यहाँ भूल अच्छी कारण संबलर सदुपयोगटा उपर भूगोल एवं अर्थनीति उपर गुरुत्व दे थाए किंतु इतिहास नुहे पिला माने तेणु यही उक्ति पिला माने संपूर्ण भूल अटे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 18 को जीवा पिला माने कौन देछि निम्न केउ उक्ति भूल अटे पिला माने तो इतिहास बिना राजनीति विज्ञान मूल नहीं तो ये भी ठीक अच्छे पिला माने। राजनीति विज्ञान बिना इतिहास फल नहीं ये भी ठीक अच्छी। पदार्थ विज्ञान साहाय्य प्राकृतिक भूगोल को भल भाव हृदयंगम करी हुए पिला माने एटा भी पिला माने ठीक अच्छे। किंतु भूगोल मुख्यतः मानव सभ्यतार अतीत काल सहित संपर्क जड़ित पिला माने भूगोल मुख्यतः पिला माने मानव सभ्यतार अतीत काल जो कहला कि सेटा इतिहास सहित जड़ित पिला माने भूगोल सहित नुह भूगोल रोचे स्थान सहित जड़ित ए उक्ति भूल अच्छी पिला माने ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट शिवा 19 की कौन देछि प्रश्न देखिबा केउ प्रसंगटी
ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ତ ଯୋଉ କହିଲା କି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢେଇବା ପଛରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଯୋଉ ତାର ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ମେନ୍ ଆଇଡିଆ ତାର ଯୋଉ କୋର କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ତାହା ହିଁ ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ତ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାକୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି 20 ନମ୍ବରକୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କଣ କେଉଁଟି ସଠିକ ଉକ୍ତି ପିଲାମାନେ ହବଲା, ଭୁଲ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସାମାଜିକ ପାଠ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସାମାଜିକ ପାଠର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ସାମାଜିକ ପାଠର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ପାଠର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱୟ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଆକ୍ୟୁରେଟ ହବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ସରିଲା ସେଟ। ନେକ୍ସଟ ସେଟ କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପିଲାମାନେ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ୟୁନିଟ ୱାଇଜ କ୍ଲାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତ ପିଲାମାନେ। ତ ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ କାରଣ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମାଜରେ ହିଁ ବସବାସ କରେ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ସମାଜ ବାହାରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ, ତା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ଯୋଉଟା କି ସମାଜରେ ବସବାସ କରେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ କଣ ଦେଇଛି, ଶିଶୁକୁ ସୁନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ କାହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ତ ପିତାମାତା, ସମାଜ ପ୍ରାଥମିକ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ନାଗରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ ହିଁ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାଗରିକ ମାନର ଗୁଣ ଏବଂ ସୁନାଗରିକ ବନିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବରକୁ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାଏ? ତ ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷାଟା କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ କଲେଜରେ ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହିଁ ଔପଚାରିକଟା ପିଲାମାନେ। ଔପଚାରିକଟା ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ କଲେଜରେ ମିଳିଥାଏ। ଅନୌପଚାରିକଟା କୋଉଠି ମିଳିଥାଏ? ସମାଜ, ପରିବାର, କ୍ଲବ ଭଳି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସାଧାରଣୀ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ ସେଠାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନା ଉପର ସମସ୍ତ ହବନି ହେଲା, ଅନୌପଚାରିକ ହିଁ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4 ନମ୍ବରକୁ କଣ ଦେଇଛି, ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢା ଯାଇଥାଏ? ତ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନଟା ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢା ଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବର୍ଷରେ ପରିବେଶରୁ ଭାଷା ଓ ଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମନ୍ୱୟ କରି ପଢାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସରେ ଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ନମ୍ବରକୁ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଭାଗରେ ଥାଏ? ତ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନଟା ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ଠିକ ଅଛି, ତ 4ଟା ଭାଗରେ ଥାଏ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 6 କୁ ଯିବା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ଭାଗର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ପିଲାମାନେ କୋଉଟା? ତ ମୁଁ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇତିହାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ। ତ ତୃତୀୟଟା ପିଲାମାନେ କିଏ? ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ତ ଇତିହାସରେ ହିଁ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀର ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମୟାନୁକ୍ରମିକ ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ବାକି କୋଉଥିରେ ମିଳିନଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 8 କୁ ଯିବା, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ? ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ,
ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 9 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା, ଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ସ୍ଥାନୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଶାସନ ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଥାଏ? ନାଗରିକ ଶିକ୍ଷା ଅଂଶ ଅଟେ, ଯୋଉଟା କି ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ କୋଉ ଅପସନ ଦେଇଛି? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 10 କୁ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସମୃଦ୍ଧି ମନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଏହା କେଉଁ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣା ପଡିଥାଏ? ତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟ, ମୋଗଲ, ବ୍ରିଟିଶ ଆଦି ମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଶ୍ରଣ କିପରି ହେଲା ତାହା ଆମେ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ପଢିଥାଉ? ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ହିଁ ଜାଣିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 11 କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବିଶ୍ଳେଷଣର ସୁଯୋଗ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଭୂଗୋଳ ପଢିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବା, ମାନଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ସର୍ବାଧିକ ସୁଯୋଗ ଥାଏ ଏଠାରେ। ତ ଭୂଗୋଳରେ ହିଁ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ ଏବଂ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଥାଏ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା କଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ଯାହାକି ଡୋମେନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଏଟା ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯାହା କେହି ନା କହିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଉଟା? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବାତ୍ମକ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ବା ପଢି ସାରିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ତତ୍କାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପିଲାମାନେ ଅଟେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ 14 କୁ କଣ ଦେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା, କଳ୍ପନା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା, ଯୁକ୍ତି, ଶ୍ରୁତି ସେ ପିଲାମାନେ ଏଟା କଣ? ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଚିନ୍ତା ହଉ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତି କରିବା ହଉ, ଏଟା ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ କଗ୍ନିଟିଭ ପାୱାର ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 15 କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? 15 ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ଲାଭଜନକ ବୃତ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ। କୋଉଠି ମିଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଆୟ, ବ୍ୟୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଲାଭଜନକ ଜୀବିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପିଲାମାନେ କରୁଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି କିଏ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 16 କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ପିଲାମାନେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନର ପରିଭ୍ରମଣ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ କରି ପାଉଥିବା ଅନୁଭୂତି ପିଲାମାନେ କଣ କହନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ କୋଣାର୍କ କିମ୍ବା ଧଉଳି ପାହାଡକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପିଲାମାନେ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଅଟେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନା, ପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହେବନି, କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପିଲା ପାଇବ। ଠିକ ଅଛି। 17 କୁ ଯିବା କଣ ଦେଇଛି? ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବତା ଏବଂ ଉଦାରତା, ନୈତିକତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତନ ବିକାଶ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡେ ପିଲାମାନେ? ତ ଇତିହାସର ମହାନ ପୁରୁଷର ଚରିତ୍ର ଶିଖାଏ, ଆଉ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ନୈତିକ ଶିଖାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଇତିହାସ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 18 କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ଜଗତୀକରଣ, ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାପଡେ ପିଲାମାନେ? ତ ଜଗତୀକରଣ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ, ଠିକ ଅଛି, କିମ୍ବା ଉଦାରୀକରଣ, ଲିବରାଲାଇଜେସନ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ। ଏଲପିଜି ଏଇଟା ଲିକ୍ୱିଫାଏଡ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ମଡେଲ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ନୀତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର।
नेक्स्ट 19 की जीवा पिला माने कोन देछि केउ विषय अध्ययन कले देशात्मक बोध जागृत होइते पिला माने तो देशात्मक बोध निज देशर गौरवमय अतीत को जानिले ही मन रे देशात्मक भावना आसीबो पिला माने जोटा कि हमें इतिहास रे पढिबा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर केउ विषय को अतीतर राजनीति बोली कुआ जाय पिला माने एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन इतिहास ही अतीतर राजनीति पिला माने अटे ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर राजनीति माध्यम से बोली जिवो शिक्षार्थी गोटे विषय आधार अनेक कथा शिखिबार विषयटी पिला माने कोउटी तो सामाजिक विज्ञान सेटा गोटे समन्वित विषय एटा अटे एथिरे गोटे प्रसंग पढ़िला बेले पिलाटी एका संगे इतिहास संस्कृति भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान अनेक कथा शिखिते पिला माने ठीक अछि सामाजिक विज्ञान ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 22 की पिला माने तब लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु तो टारगेट 100 रे पिला माने पहुंच जिवो आपन मानकर चाहिए ही पहुंच जिवो श्रेणी रे शिक्षक शिक्षादान शिक्षण कार्यक्रम परिचालना करती कारण तो एटा गोटे दैनंदिन पाठ्य योजना बा लेसन प्लान अनुसार श्रेणी गृह रे 45 मिनिट कार्यक्रम निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य हासिल पई ही करा जाय पिला माने तो जोटा कि उद्देश्य हासिल पई करा जाय पिला माने बाईस नंबर उभय देला लक्ष्य हासिल पई बेबो उभय हासिल में उभय हबो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आशा करा जाउतबा तत्कालीन शिक्षण फलाफल को कोन कहा जाय पिला माने तो पाठ शेष हेबा मात्रे पिलाटी जो फलाफल देखे जेमति कि प्रश्न सठिक भाव उत्तर देबा या निर्दिष्ट उद्देश्य अटे पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर शिक्षादान शिक्षण केन्द्र बिंदु हेउची किए तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था हेउची गोटे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पिला माने शिशु केंद्रिक अटे ताल शिशुर आवश्यकता आ विकास ही शिक्षण प्रक्रिया केन्द्र बिंदु अटे जार मुख्य किए रहइबो शिक्षार्थी रहइबे पिला माने ठीक अछि शिक्षक हबनी शिक्षक जस्ट ए फैसिलिटेटर पिला माने गोटे फ्रेंड फिलोसोफर आ गाइड भाबे काम करନ୍ତି पिला माने शिक्षक तो यार केबे भी मूल बिंदु होबे नाही 25 की जीवा केउथिरु शिक्षादान सफलता जना पड़े पिला माने एटा ब्लूम्स का शिक्षार आदर्श अनुसार ज्ञान बोध अपेक्षा प्रयोगर उच्च स्तर अटे पिला माने शिखितिबा कथा को पिला जदी निज जीवन रे बा नुआ नुआ परिस्थिति रे प्रयोग कला तेबे ही शिक्षादान सफल हो बोल धरा जे पिला माने तो पिलाटी केते प्रयोग करूची बा एप्लीकेशन करूची सेही तुरु शिक्षादान सफलता बोली जना पड़े पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 26 की जीवा पाठ्य विषय शिक्षादान सामग्रिक उद्देश्य कौन तो सामग्रिक अर्थात व्यापक स्तर रे जहा हासिल करिया चाहूँ ताहा पिला माने कौन लक्ष्य गोल बा एम जोटा कि शिक्षण लक्ष्य अटे पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 27 शिक्षक शिक्षादान करिवार कारण कौन पिला माने शिक्षादान कला बेले समय काटिबा बा बही शेष कर देबा पई नुहे परम पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्य गुड़िक पिला मानक द्वारा हासिल करबा ही और शिक्षकଙ୍କର मुख्य काम पिला माने तो निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य हासिल करबा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तो 28 की जवाब पिला कोन देजी निर्दिष्ट प्रसंग शिक्षादान परे हासिल होइथाय ठीक अच्छे प्रसंग भित्तिक शिक्षण रु ही निर्दिष्ट उद्देश्य मिलता है पिला माने तो निर्दिष्ट उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पिला माने उभय हबनी निर्दिष्ट प्रसंग रु निर्दिष्ट उद्देश्य पिला माने 28 देखो ना बी बी भला 29 की जीवा कौन देछि निर्दिष्ट उद्देश्य होछि कौन तो प्रतिटी प्रसंग भितर थिबा छोट छोट जो कांसेप्ट बा शिक्षण बिंदु आधार करी ही निर्दिष्ट उद्देश्य को पिला प्रस्तुत करा जाइछि ठीक अछि तो प्रसंग अंतर्गत शिक्षार बिंदु पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट बा लास्ट क्वेश्चन पिला माने समय रेखा बा टाइमलाइन
जोटा कि अशोक सिंहासन आहरण एवं कलिंग युद्ध समय को दर्शाइब यही उक्ति केउ उद्देश्य संपर्कित पिला माने तो समय रेखा आंकी निर्दिष्ट तारीख किंबा घटना दर्शाइबा एक स्पष्ट एवं मापयोग्य पिला माने एवं तत्कालीन कार्य अटे पिला माने तेणु यह गोटे निर्दिष्ट उद्देश्यर सूचक बा कौशल रे अंतर्भुक्त जीव पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आशा करे पिला माने आपण यूनिट 1 रो समस्त क्वेश्चन भल से बुझी पारथेबे। तो जो प्रश्न आपन डाउट थिबो ताहा आपण कमेंट बॉक्स रे जणाइबे आपण केते मार्क रहिला ता मध्ये जणाइबे। तो एही बडी यूनिट वाइज क्लास देखिबे हेले हम चैनल डीपी एंट्रेंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु एवं सांग साथी मन सह शेयर कर दियंतु। तो एतिके रहिली जय जगन्नाथ जय मां मंगला यार चैनल रो पीडीएफ मध्ये हम ऑफिशियल चैनल रे मिली जीवो ठीक अछि जॉइन कर दियंतु।